एटा कौन शोवा घर शोवा घरे जाकि पशिची जहाँ पछक गोटे देख कामुड़ी के कामुड़ी देख यही मात्र ये टिके विष गोटे मनीष को आराम से मारिदेव कर कामुड़ी बोली ये देख देख कामुड़ी विष ढालीदेला जिते थर कामुड़ी से थर से विष ढाल केते भय देखुता कि भय देखिपार मु डबा भर पूरे सारे तथापि से आसना। नमस्कार दर्शक बंधु मु चिन्मय आपन साथ कोच मो यूट्यूब चैनल चिन्मय अजय को साप तो साप ना शुणिले लोक मैंने भय करती तो आप देखिपारे लोक सब साप ना शुणी सब जमा हो जाती तो यही घरे सापटी पशिची आप देखिपारे ता भर सापटी पशि जाइए तो मुझे आसी रेस्क्यू कराया तो आसत बुझिया जहाँ घरे सापटी पशि कौन है कौन घटना आज्ञा आप नाटा आप घरे पशिची आप नाटा ये घर आड्रेसटा टी कहीदे पोस्ट कौन होता केमी देखिले आप सापटा को झील को लेकिन जाऊँ शुआ को देखला सापटा हाँ ये घर भीतर पूरा स्ट्रंग कर तो आपने शुणिले देखिए कौन तुमको लगे कि देखिए छानिया ना कौन शुणी पारे घर भितर माने हेटा कौन शोवा घर शोवा घरे जाकि पशिची कौ साप भावुं नाग साप गोखर तो भयंकर बेपार बर्तमान हम आपने यही मुहूर्त देखिपारे तो प्रथम थर चैनल टी देखुं सब्सक्राइब कर दिंतु सब्सक्राइब कले साप विषय इनफर्मेशन पाइपर सेटा हूँ मुख्य उद्देश्य आमर आपण सचेतन करिया से भिडियो हूँ तो आसतु सापटी की भल रेस्क्यू करिया ताकू बाहर को आनी जनईदेवा लोक मानू कौ साप सेटा आपने देखिपारे घरटा को तो ये घरे सबू एमती पकई मशारी टाणी मशारी अच्छी तो मशारी टाणी शोचती बहुत बढ़िया काम कर तो ये घरे निश्चिंत मूषा थे मूषा को खाई बोली आसिकी साप आम घरे पशे तो सापंकर आम सागे किसी भी संपर्क न थाए आप देखिए तो भल देखा जाऊनी ये सापटा देखा जाऊला भितर को पशि जाइए आराम से ट्रंक कर शोइछंदी नागराज भयंकर साप अटे भयंकर विषाक्त साप तो ताकू भल भाव रेस्क्यू करदे लोक आतंकित होगी घर लोक भयंकर भयंकर साप आपने देखिपारे पूरा कांथ करे जाकि आराम से शोची कुंडुली मारी जमीक सापटा किसी जानी से जानी सारे मुझा पाखे अच्छी तो ताकू विपद अनुभव हो सारा टिके फणाटा सी बाहर कर देखिपारे तो आपने देखिपारे सापटा को से देखिए मत जानी सारे ताकू विपद अनुभव होती जो टे फणा टेकुची तो यही सापर नेचर होची ताकू विपद अनुभव हेले से फणा टेकी गोटे फँ फँ साउंड बाहर करए तो यहाँ बेसी बड़ ना 3 फुटर खंडे हम हेले मारात्मक भयंकर साप जहाँ को इंग्लीश कहते इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा भयंकर उद्धार कार्य आप देखिपारे तो से घर लोक फिनाइल पकई देते भयर तो जिते मुझे कहि साप आप घरे पशु आदौ फिनाइल पकईबेनी देखिपारे आटाक करवा पोजिशन बर्तमान भयंकर भयंकर फणा देख ता फणाटा को देख कि भयंकर फणा से काला तो आप देखते बहुत फुर्तिला अच्छी सापटा बहुत फुर्तिला अच्छी बहुत फुर्तिला अच्छी सापटा पलाऊँ यही मुहूर्त देखिपारे मुझे साप टी धरी नहीं जहाँ मुझे कहूली 3 फुट खंडे हम सापटा तो किंतु नाग साप अटे तो तालुन ताकू बाहर को नहीं जावा भयंकर भयंकर बेपार ये भयंकर साप पाखे चलो सबू पाखे चलो नागराज आसिले पाखे चलो भयंकर साप भयंकर तो आपने देखिपारे यही मुहूर्त में मो हाथ जो सापटी अच्छी आपको इंग्लीश कहते इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा बहुत भयंकर साप अटे बहुत देख बड़ा कर कामुड़ीदेला देख विष ढालीदेला देख देख यही मुहूर्त विष ढाली देती यही मात्र ये टिके विष गोटे मनीष को आराम से मारिदेव जी विष से ढाली तो पूरा आग्रेसिव होगी अच्छी पछक देखा देख आउ थे कामुड़ा देख देख ये कामुड़ी के कामुड़ी देख विष ढालीदेला तो ये हूँ से साप
ଯିଏକି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ପୁରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାପ ଯାହାର ମାତ୍ର 12 ମିଲିଗ୍ରାମ ବିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆରାମସେ ମାରିଦେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାପ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟିକେଲ୍ କୋବ୍ରା, ଓଡ଼ିଆରେ ନାଗ, କିଏ କହେ ଗୋଖର, କିଏ କହେ କୋଳଥିଆ ନାଗ, କିଏ କହେ ଚମ୍ପା ନାଗ, କିଏ କହେ ବଚ୍ଚା ନାଗ। କିନ୍ତୁ ନାଁ ଅନେକ, ସାପଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାପ, ତାର ଅନେକ ନାଁ। ତ ଭୟଙ୍କର ସାପ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମାରାତ୍ମକ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ସାପ ଯଦି କାମୁଡ଼ିଦେଲା କ'ଣ ହେବ? ନା ଜ୍ୱର, ନା ଝାଡ଼ା, ନା କିଛି ହେବନି, ଖାଲି ହାଲକା କରି ମଣିଷଟା ମରିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାରେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଯଦି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, କୌଣସି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୁଣିଗାରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିବେନି। ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଆରାମସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ତା ପଛକରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଗ ସାପ। ଯାହା ପଛକରେ ଗୋଟେ ଦେଖ କାମୁଡ଼ୁଛି, କେତେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖ ବାବାରେ, ଢାଳିଦେଲା, ବିଷ ଢାଳିଦେଲା। ଭୟଙ୍କର, ଖାଲି ଆଁ କରୁଛି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି। ଦେଖ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ବିଷ ଢାଳିଦେଲା। ଯେତେ ଥର କାମୁଡ଼ୁଛି ସେତେ ଥର ସେ ବିଷ ଢାଳୁଛି। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଇଏ କାମ। ତ ଏଇ ଡବାରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଇଯିବ, କାରଣ ଛୋଟିଆ ସାପଟା। ନାଇଁ କଣା ମୁଁ କରିବି ପୁରେଇ ସାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି, ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ଯିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। ଆଦୌ ବାଡ଼େଇ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବେନି। ଏ ଭୟଙ୍କର ସାପ ହେଲେ ବି ଆଙ୍କର ବହୁତ କାମ ରହିଛି। ଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ଆରାମସେ ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆମେ ସାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସାପ ଧରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଜମାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆତଙ୍କ ମୁକ୍ତ, ଭୟ ମୁକ୍ତ ଏଥର କୁଆଲେ ସେ ହଁ କୁଆଲେ ସେ। ତ ଦେଖ କେତେ ଭୟ ଦେଖୁଥା, କି ଭୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଡବା ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲି, ତଥାପି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାପର ଆତଙ୍କ। ତ ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଘର ଚାରିପଟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ବି ସଫା ରଖିବେ। ଏଇ ଘରଟା ଯେମିତି କରିଦେବେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ, ଯେମିତି ମୂଷା ନ ଆସିବେ। ହେ ମୂଷା ଖାଇ ବୋଲି ଆସିକି ସାପ ପଶିବେ। ହଁ ମୁଁ କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହଁ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କରିବା। ସାପଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ନେଇକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଆମର ଅଛି। ନେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ମାନେ ଲୋକମାନଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯେମିତି ଆଉ ଘର ମୁହାଁସି ନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୌଣସି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୁଣିଗାରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିବନି। ଜମାରୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାରେ ଯିବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିବ। ବୁଝିଲ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ ରିଲିଜ୍ ପଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପଛପଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଲୋକମାନଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସାପଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଯାଇକି ପଶିଥିଲା, ଟ୍ରଙ୍କ କରରେ ଆରାମସେ ଶୋଇକିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ, ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପଶୁଛି ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ସାପକୁ ଆଦୌ ବାଡ଼େଇବା ମନୋବୃତ୍ତି କରିବେନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ରେସ୍କ୍ୟୁରକୁ ଫୋନ୍ କରି, ନହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକି କଲ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ, ସିଏ ଆସିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ। ବାଡ଼ିଆ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାପ ଟିକେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେୟାର କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।